салом дӯстон, бисёри мардуми тоҷику тоҷикистониҳо аз шаҳраке ки бо номи ҳоид буд хабар надоранд. Шаҳраки ҳоид дар муддати як шаби даҳшатангез тамоми шаҳрак несту нобуд шуд ва зиёда аз 55 000 мардумаш несту нобуд шуданд. мардуми тоҷик бисёрияш аз ин мавзӯъ хабар надоранд, чунки ин шаби даҳшатангез яке омаду шаҳрак ва мардуми онҷоро несту нобуд кард. агар аз ин мавзӯъ хабар надоред, пас то охири видео моро ҳамроҳӣ кунед то бифаҳмед ки ин чӣ даҳшат буд ки дар як шаб як шаҳракро несту нобуд кард. ба шумо тамошои бофароғат. хушхабар ба тамоми дӯстдорони видеоҳои савту наво, шӯхиҳои бепоён, амроҳҳои маъруф ва дигар видеоҳои ҷолиб канали бародарон бо номи Таҷик 007 дар YouTube пайдо кунед то аз навигариҳои Тоҷикистон бехабар намонед ва инчунин ба гузашти ин канал аз силкаи таги видео буда истифода бареду обуна шавед. тамошобинони муҳтарам, видеои имрӯзаро мо аз шаҳраки ҳоид сухан мегӯем ки ҷавонони имрӯзаи Тоҷикистон бисёриаш инро намедонанд. шаҳраке буд бо номи ҳоид ки яке аз шаҳрҳои қадимтарини мардуми тоҷик буд. шаҳраки ҳоид соли 1931 таъсис ёфта ва то соли 1949 фаъолият кардааст ва дар вақти давлати шӯравӣ ин шаҳрак дар вилояти ғарм ҷой дошт. масоҳати ин шаҳрак бошад бо тафтиши соли 1947 1400 километри квадратиро дар бар мегирифт ва шаби 10 июли соли 1949 дар ин минтақа заминларзае шуд ки ҳатто 7.5 бал дар таърихи Тоҷикистони намуд заминларза ба қайд гирифта шудагӣ набуд. ин заминларзаи шадид ногаҳон рух доду дигар мардум дар он шаби торик ягон роҳи наҷот наёфтанд. замин чунон меларзид, ҳатто кӯҳҳо, теппаҳо, ҷарҳо ҳамаш ҷар шуда ба болои ин шаҳраки зебо ҳавола шуданд. дигар мардум дар он шаби торик роҳи наҷоте наёфтанд. мутаассифона ҳама зери хок боқӣ монданд. кадоме иқболаш баландӣ кард, наҷот ёфт бо як азобу машаққат ва кадоме ки натавонист, мутаассифона зери хок монд. мардуми ҳоид ҳама рафт. дар як шаб нишонае аз ин шаҳрак ва аз мардуми ин шаҳрак боқӣ намонд. ҳама несту нобуд шуд. аз рӯи ақидаҳо гуфта мешавад ки ҳудудан 55 000 одам зери хок боқӣ монд ва ба баъзе ақидаҳои дигар 35 000 нафар низ гуфта мешавад. ин заминларзаи шадид соли 1949 ки аз ҷумлаи даҳшатноктарин ҳодисаҳои асри 20 ҷумҳурӣ ба шумор меравад, дар лаҳзае тавонист ноҳия яъне шаҳраки номдор ва қадимаи ҳоидро маҳв созад. ин заминларзаи шадид ба ноҳияҳои Рашт, Ҷиргатол ва қалъаи Лаби об низ хисороти зиёде овард ва 150 деҳа вайрону валангор гардид. мардуме ки аз ин воқеаи сангин наҷот ёфтанд, бисёриашон ин ватанро тарк карда ва бисёраш ба вилояти Хатлон муҳоҷир шуданд ва боқимондаҳо дубора бо тарсу ларз бо ғаму ғуссаҳои гузаштагон ва молу мулкашон зиндагӣ мекунанд. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт 60-солагии ёдбуди шаҳидони заминларзаи ҳоид амалӣ шуд ва то соли 2019 68 сол мешавад. ҳоид дар водии Рашт аз қадим яке аз ноҳияҳои таърихию дорои фарҳанги пурғановат ба шумор меравад. дар шаҳру деҳоҳо дар қатори тоҷикон, русҳо, татарҳо, уйғуру афғонҳо, осетини, чеченҳо, узбеку қирғизҳо кору зиндагӣ доштанд. шаҳраки ҳоид ки аз ҷиҳати ҷуғрофӣ дар маркази роҳи абрешимӣ қарор дошт, бо бозори шӯҳратмандаш на фақат дар водӣ, балки берун аз он ном бароварда буд. соли 1946 аз қалъаи Ҳисорак ҳайкалчаи зебо ёфта шуд ки ба асрҳои 1 ва 11 пеш аз мелод тааллуқ доштааст. аз ин маълум мешавад ки 2200 сол пеш ҳоид як шаҳри зебову обод будааст. бар асари заминларза зери хок монд. ای تیپه خاک مثل غمباده تو، غمباده و هزار غم داده تو، در روی تو نیست اگرچه از گور نشان، مدفونگه مردمان آزاده تو. می گفتند و می نالیدند بازماندگان در حق شهیدان خیش. заминларза яке аз даҳшатноктарин ҳаводиси табиӣ асри гузашта мебошад ки бинобар маълумоти гуногун дар натиҷаи он беш аз 50-55 ҳазор одам ҷони худро аз даст дод. бархе манобеи дигар теъдоди қурбониёни ин заминларза то 35 000 нафар гуфтанд.
در هر صورت این قربانی ترین حادثه طبیعی جمهوری تاجیکستان است. وابسته به این حادثه مواد خیلی کم نشر شده و به گفت برخی از تاریخشناسان در گذشته حکومت شوروی تلاش خود را کرد که جزئیات این زمین لرزه را مخفی نگه دارد. در زمان استقلالیت باشد حکومت جمهوری تاجیکستان برای احترام گذشتگان این زمین جنبی یک زمره برنامه‌های را عملی کرد. از جمله چند سال قبل مجموعه نوی یادگاری بخشیده به این حادثه رونمایی شده بود. پیکره پیشینه 7 متری مادر هوید در سال 1993 از روی گروه مسلح نامعلوم خراب شده بود. یکی از کمترین ادبیاتی که قصه های از این حادثه دارد مطلب زمین لرزه هوید است که در سامانه اسرار عصرها نشر شده است. برادران عزیز، قصه هست که یک جوان جبردیده این شهرک بر راننده تاکسی نقل میکند. ویکتور جوماکوو میگوید مردی با نام اسکندر مرا در ماشینش سوار کرد و به طرف این منطقه روان شدیم. از جانب چپ راه در پشت دریای پرشور و تیره سرخاب قله های سلسله کوه سفید و کبود پیاتر بزرگ نمایان بود. از جانب راه راست باشد دامنه های کوه زرفشان می نماید. پل سرخاب را گذشته اسکندر ماشین را باز داشت، محرک را خاموش کرد و از ماشین بیرون آمد. در زیر قفای چرخ ماشین سنگ را گذاشت و به راه خیره باریک به طرف شمال به غار سیاهی که از داخلش دریای شوخ یسمن میگذشت رفتن گرفت. هنگامی که هوا تاریک شدن گرفت آن غار بسیار وهم‌انگیز شد و درون غار را دیده نمیشد و اسکندر در نزدیکی آن غار ایستاد و وقتی نماز بود نماز خواند و من باشم درون ماشین در آمده کوه ها را نگاه میکردم تا اینکه اسکندر آید و از او بپرسم. بعد یک چند منوت اسکندر برگشت و از او پرسیدم برای چی تو ماشین رو در اینجا داشتی؟ اسکندر جواب داد من در آنجا یک چند سال پیش زندگی میکردم. ویکتور گفت حالا در آنجا چی است؟ اسکندر جواب داد هیچ چیز نیست، همه بر وقت وفات کردم. باز ویکتور پرسیدن را دوام داد مگر یگان حادثه روی داد؟ بله، کوه‌ها به هم آمدند. شهری بود با نام هوید، قشلاق‌های زیادی داشت. امروز همه آدم‌ها زیر خاک هستند. پدر، مادر، برادر و خواهر، بابا و ماماهایم و همه نزدیکانم زیر خاک هستند. من دیگر کسی ندارم. ویکتور گفت تو چگونه نجات یافتی؟ اسکندر گفت من در عسکری بودم و یک سال سپری گردید. ما را از عسکری جواب دادند که به خانه هایمان رویم. من به ناحیه غرم آمدم. در آن ناحیه غرم به من گفتند راه بسته است، دیگر رفتن امکانیت ندارد. به من گفتند زمین لرزه رخ داد و کوه‌ها به هم آمدند. در ناحیه غرم نیز خانه‌های خراب شده زیاد بودند. همه از ترس دیگر باره زمین لرزه در خیمه‌ها زندگی می‌کردند. راه را بسته بودند و مسافران را به هوید و جرگتال راه نمی‌دادند. ویکتور گفت بعد تو چی کار کردی؟ اسکندر جواب داد من تا زمانی عسکری رفتنم چوپانی کردم و همه راه ها را میدانم. رفته از بازار نان و آب و مویز گرفتم. پگاه سحر بر وقتش از میان کوه به منزلم هنگامی که شام به شهر هوید رسیدم. در آنجا چیزی نبود، تنها سنگ زمین را میدیدم و خلاص. هیچ چیز را شناختن ممکن نبود. حتی دریا رنگش دیگر بود. نه خانه ها، نه آدم، نه اسب و قطاس و درخت ها. یگان پرنده هم پر نمیزد. من به نهایت زیاد زیق شدم و گریستم. بعدم به ناحیه غرم رهسپار شدم. نزدیکی سحر به پست رسیدم و مرا پلیس ها به شعبه میلیسا بردند. در آنجا مرا خیلی پرسجو کردند. بعدم به من فهمانیدند که چیزی من در آنجا دیدم سری حربی و مخفی می باشد، به کسی نگویم. یعنی حکومت شوروی این واقعه را همچون سری دولت نگاه می داشت. من سالها این سر را به کسی نگفتم و حاضر باشد نمیدونم برای چی به تو نقل دارم. اسکندر گفت به ویکتور جوماکوو. ویکتور گفت اسکندر به من میسر گشت که من فهمیدم که زمین لرزه با تندباد شدید رخ داده است که آدمان و حیوانها را به آسمان برده دوباره آنها را به سنگ و درآمدگاه‌های غارها زده است. این تندباد شدید بعضی آدمها را برده به راه‌های پرتافته بود که بعضا ما ماشین را منع می‌کردیم و در حق آنها یک کف دعا می‌کردیم.
баъдан ман ба сталинобод яъне душанбе расидам. соли 1961 буд. харитаи солҳои чилум ва харитаи навро муқоиса мекардам ва дидам ки харитаи нави ҳоид бо аҳолии 5000 нафар ҳатто вуҷуд надошт. хулас аз ин бармеояд ки қариб ҳамаи сокинони шаҳраки ҳоид зери ярчу хок боқӣ монданд. тамошобинони муҳтарам, умедворам шумо ҳам дар ҳаққи он шаҳидон дуогӯ бошед. худованд ҳамаи мову шуморо дар паноҳи исмати худаш нигоҳ бидорад. шумо дар канали лайк KJK қарор доред. тамошобинони муҳтарам, умедворам видеои имрӯзаи мо барои шумо маъқул шуда бошад. ҳатман барои пешрафти кори мо дар видеои мо баҳогузорӣ кунед ва фикру ақидаҳои худатонро дар комментария нависед ва видеоро барои дӯстонатон дар имо Adna Classic ба дӯстонатон падилиса кунед то видеоҳои ояндаи мо боз ҳам ҷолибу диданитар шавад. боқӣ монда бо ёди худо бошед ва агар тавонед ҳар рӯз 10 салавот ба пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салам бифиристед то аз шафоаташ бенасиб намонед.